Awak helikopter serang serbaguna distrik militer barat terus menghancurkan benteng musuh dan kendaraan lapis baja. Kekuatan serangan utama kelompok campuran adalah helikopter KA-52 Alligator atau Mi-28 Night Hunter. Eselon kedua adalah helikopter Mi-35. Mereka juga mencapai target tertentu dengan rudal pesawat tak terarah, namun selain itu mereka mengatur perlindungan untuk kendaraan penyerang utama. Ini juga termasuk awak helikopter angkut dan tempur Mi-8 dengan kelompok pendukung tembakan di dalamnya. Tugas yang terakhir adalah mengevakuasi awak kapal, dokumentasi di dalam pesawat, dan peralatan helikopter serang jika terjadi keadaan darurat. Selama misi tempur berikutnya, pilot penerbangan militer meluncurkan rudal ke titik-titik benteng yang terdeteksi di unit angkatan bersenjata Ukraina. Akibat penggunaan tempur, pusat kendali, tank, dan kendaraan lapis baja lainnya dari angkatan bersenjata Ukraina hancur. Di arah Zaporozhye, unit pengelompokan pasukan, penerbangan, artileri, dan sistem penyembur api berat Rusia berhasil menghalau dua serangan kelompok penyerang Brigade Serangan Lintas Udara ke-82 Ukraina dekat Verbovoye, wilayah Zaporozhye. Selain itu, prajurit, tenaga kerja dan perangkat keras musuh Brigade Serangan Udara Ukraina ke-47, mobil udara ke-48, dan ke-82 diserang di dekat Rabotino, wilayah Zaporozhye. Kerugian musuh berjumlah lebih dari 205 prajurit Ukraina, 1 tank, 3 kendaraan tempur lapis baja, dan 2 kendaraan bermotor, demikian menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tanggal 13 September. Selama perang kontra baterai, howitzer M777 dan M119 buatan AS, 4D30 senjata, 1 senjata D20, dan 1 howitzer Mesta B terkena serangan. Penerbangan operasional taktis dan Angkatan Darat, pasukan rudal dan artileri Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menetralisir stasiun radar P-18 dan ST-68 Ukraina. Radar untuk mendeteksi dan melacak target udara di dekat Lukasevo, wilayah Zaporozhye, dan Krutoyarovka, wilayah Dnepropetrovsk, serta tenaga musuh dan perangkat keras militer di 129 wilayah. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 5 proyektil yang diluncurkan oleh peluncur roket ganda HIMARS kiriman AS. Selain itu, 37 kendaraan udara tak berawak Ukraina dihancurkan dan diredam oleh stasiun peperangan elektronik di dekat Blagodatnoye, Zaitsevo, Republik Rakyat Donetsk Verkhnekamenka, Novovodianoye, Republik Rakyat Lugansk Kardasinka, Sagi, wilayah Kherson, Novogorovka dan Tarasovka, Zaporozhye wilayah. Pasukan Ukraina berhasil melancarkan serangan terhadap pangkalan operator drone Zala dan Lancet Rusia, demikian laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Pangkalan terletak di Desa Luhanske, Oblast Donetsk diserang tanggal 11 September. Laporan tersebut tidak merinci berapa banyak tentara Rusia yang tewas dan drone yang dihancurkan. Pasukan Rusia secara rutin menggunakan drone Lancet untuk pengintaian dan serangan terhadap militer Ukraina di medan perang. Sejak awal invasi besar-besaran tanggal 24 Februari tahun lalu, Rusia telah kehilangan 4.645 drone.
Dalam 24 jam terakhir, terjadi 24 kontak senjata di beberapa wilayah. Angkatan Udara Ukraina melakukan 10 serangan terhadap area konsentrasi personel senjata dan peralatan militer dan 2 serangan terhadap kompleks rudal anti pesawat musuh. Angkatan bersenjata Rusia juga kehilangan 1 pos kendali, 1 kompleks rudal anti pesawat, 10 artileri, 2 gudang amunisi dan stasiun peperangan elektronik musuh dihantam oleh unit-unit pasukan rudal. Menurut Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga kehilangan 16 tank, 14 kendaraan tempur lapis baja, dan 34 unit artileri dalam 24 jam terakhir. Militer Rusia menunjukkan rekaman serangan ke pertahanan Ukraina dengan sejumlah artileri berbeda. Kru amunisi yang berkeliaran drone Lancet dalam operasi militer khusus di kru peluncur roket ganda uragan, kru sistem peperangan elektronik Krasuka S-4MD Pusat garis depan tanggal 13 September. Prajurit kelompok pasukan Dnieper menghancurkan howitzer M777 buatan AS dengan amunisi yang berkeliaran. Posisi tembak musuh yang disamarkan ditemukan dengan bantuan operator UAV dan dihancurkan bersama awaknya. Запуск! Круг ушел!
Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 13 September bahwa Rusia total kehilangan 270.350 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh tanggal 24 Februari tahun 2022. Jumlah ini termasuk 590 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina, Rusia juga total kehilangan 4.584 tank, 8.792 kendaraan tempur lapis baja, 5.902 sistem artileri, 766 sistem peluncuran roket ganda, 517 sistem pertahanan udara, 315 pesawat terbang, 316 helikopter, 4.650 drone, 19 kapal, 8.444 unit kendaraan dan tangki bahan bakar serta 884 peralatan khusus. Menurut pernyataan resmi Kementerian Pertahanan Federasi Rusia, Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan 467 pesawat, 248 helikopter, 6.706 kendaraan udara tak berawak, 437 sistem rudal pertahanan udara, 11.811 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.150 kendaraan tempur yang dilengkapi MLRS, 6.359 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 12.958 kendaraan bermotor militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Звіт за день. Перший закон про електронне декларування. Одразу, як сьогодні вранці проголосований закон надійшов з Верховної Ради, підписав вето. Очікую нове голосування із позитивом щодо негайного відкриття реєстру декларацій. Вже у вересні таке рішення має бути. Як, до речі, і по законопроекту щодо ПЕПів, політично значущих персон. І це питання не лише політичної відповідальності парламенту, але й наших переговорів з Євросоюзом щодо вступу. Новий історичний крок між Україною та ЄС має відбутись цього року, і всі гілки державної влади в Україні повинні спрацювати на цей крок. Перед усіма іншими нарадами цього дня провів військовий кабінет, особливо коло учасників. Говорили лише про те, що на фронті зараз, що очікуємо на найближчий час. Посилення наших бригад, власне виробництво зброї, снарядів в Україні та постачання від наших партнерів. Важливі доповіді розвідки. Чітко бачимо, до чого реально готуються окупанти та до чого відповідно мають бути готові наші воїни. Вагоме рішення Данії є сьогодні найбільший за увесь час повномасштабної війни і вже 12-й оборонний пакет. Обсяг цього нового пакету більш ніж $800 мільйонів. За змістом саме те, про що ми домовлялись з пані прем'єр-міністром Метте Фредеріксен та її урядовою командою. Хороше посилення, дякую за нього. Сьогодні дуже продуктивно поспілкувався зі студентами університетів Нідерландів. Це був широкий формат, кілька університетів, доволі політичні були питання. Дійсно хороша увага до України, до нашої боротьби за свободу. І велике сподівання, що ми повернемо мир всій нашій землі, всім нашим людям без виключення. Я вдячний Нідерландам, і суспільству, і політичній спільноті, і тобі, Марку, пане прем'єр-міністре, особисто за таку щиру підтримку України і за віру в Україну, у наших людей.
І, звичайно, наші воїни. Сьогодні є за що подякувати усім воїнам нашої 95-ї окремої бригади ДШВ, 3-я штурмова «Молодці хлопці», об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Людь». Дякую. Всі 3 бригади відзначились в боях на Бахмутському напрямку. Важливі, успішні дії. 46-та окрема аеромобільна, 47-ма окрема механізована. Дякую вам, воїни, за ваш рух вперед. 72-га окрема механізована бригада та 79-та окрема ДШВ. Дякую за надзвичайно міцний захист наших позицій. І особливо відзначу сьогодні спецпідрозділи ГУР, які виконують завдання в районі Кліщіївки та в інших надзвичайно гарячих точках. Дякую вам, хлопці. Слава Україні! Все, можно сказать, на кнопочках. Тумблера. Машина новая. Для механика вообще рай, наверное. Как бы все идеально. Элементарные запуски проще. Управление в нее гораздо лучше. По двигателю мощнее. Кондиционер есть в машине. Как бы работает, прохлада. Закрытый едем, вообще шикарно. Без разницы против кого. На чем? Мы знаем, наша техника гораздо лучше, надежней. В любом климате ездят. То есть нам ни грязь, ни снег, ни жара, ничего не страшно. Ведем огонь с закрытых огневых позиций, также выкатываемся на прямую наводку, отрабатываем по противнику, по пехоте противника, по машинам, по опорным пунктам. Бывает, нет, по танку работаем, потому что бывает выкатывается, кошмарит наших ребят. Бывает передвижение колонн отрабатываем, но чаще всего по опорным пунктам, чтобы отработать, и наша пехота, соответственно, зашла уже, закрепилась на позициях. Чаще всего в рацию слышно, что молодцы, спасибо большое за работу,